Naamuka tu asubuhi moja, na akishaamuka hiyo asubuhi moja watu waanze kusema huyo mtu ni mjinga, huyo mtu ni mpumbafu, huyo mtu hafai, huyo mtu hana maana. Ukichunga vizuri na uchungulie vizuri, huyo mtu kuna ile mistake moja ama ile makosa moja ama kitu kingine moja amefanya, kimefanya watu waanze kumuita hivyo. Vile mnaanza kusema huyo mzee, huyo mwanaume ni umbwa, huyo mzee hafai, huyo mwanaume hana maana, huyo mwanaume ni mvivu, huyo mwanaume sijui, mnaanza kusema huyo mwanaume ni mpumbafu. Huyo mtu kuna kitu moja, kuna kosa fulani moja amefanya, imefanya watu waanze kumuita hivyo. Na ujue mostly huyo mtu si kosa moja amefanya, ila ifike wakati wale watu wanaanza kusema huyo mtu ni mjinga, huyo mtu ni mvivu, huyo mwanaume hafai, huyo mwanaume ni mpumbafu, inakuwa mazoea. Kuna kitu fulani umekuwa ukifanya na watu wamekuangalia kwa muda mrefu, wamekuangalia vizuri sana, ndio waanze kusema, waone kama huyo mwanaume hafai. Ujue kuna kitu. Hawatu hawezi waamuke asubuhi na waanze kukuita hivyo. Vile mnaanza kusema huyo si mwanaume, hata bibi yake kuna shida, kama watoto wake atawasaidia nini? Huyo mtu hakuna kitu yoyote anaweza saidia. Kuna kitu fulani, na ujue hiyo ni kitu umezoea ukifanya, umekuwa ukifanya hayo maneno, ndio watu waanze kukuita hivyo. Na sasa kwa siku ya leo tunaenda kuangalia sisi wote pamoja. Kuna vitu mbalimbali, na hizo ni masign zimekusanywa na watu specialist, wale watu wanajua kuangalia mindset za watu. Hizo vitu ukiona mtu ama ukiona hata wewe peke yako umeanza kuwa hiyo kiwango, umeanza kuingia hiyo kiwango, umeanza kufanya kama hao watu na umeanza kufanya hizo vitu, ujue hata wewe siku moja very soon ujipate mahali watu wameanza kusema huyo mtu ni mwanaume umbwa, wengine wanasema sijui huyu ni ngombe, wengine waanze kuona kama hata wewe uanze kuona ni mwanaume hauna maana, ni mtu hauna kitu yoyote, mtu anaweza tamani kwako. Ukijipata hiyo mahali na ujipate hiyo kiwango, ujue kuna mahali pabaya sana unaingia, na utajipata mahali hata wewe utaregret. Hata unaweza sikiza hizo vitu na ujipate hata ushakuwa ule mwanaume umbwa, ushakuwa ule mwanaume mpumbafu, ushakuwa ule mtu mwenye hafai, hakuna kitu yoyote mtu anaweza tegemea kwake. Ukishasikia hizi vitu, najua kuna watu wengine wenu watajipata washakuwa hiyo kiwango, na wako kwa hiyo kiwango ya hiyo wanaume hawajui. Bila kukawia, sasa tunaenda kuanza na kitu ya kwanza, kitakuonyesha kama wewe ushakuwa ule mwanaume pumbafu, ushakuwa ule mwanaume wanasema huyo ni mwanaume umbwa, wengine wanasema ni ngombe, ushakuwa ule mtu hana value, ule mtu mwenye hafai, hana maana. Lakini before tuendelee, make sure kama umebonyeza subscription, umebonyeza hapo subscribe, ndio tuendelee pamoja, tukienda pamoja, tujenge hii familia. Juu niliwaambia hii YouTube channel si yangu, ni yenu, ni ya sisi wote nyinyi mnanisikiliza. Sasa make sure kama umebonyeza subscribe, ndio tuendelee pamoja kwa hizi maongeo ya mbalimbali ya aina hii. Kitu ya kwanza sasa kitakuonyesha kama ushaingia kiwango ya hao watu. Kitu ya kwanza bila kukawia ni hii. Ni ile wakati nafika unajipata wewe peke yako, you can't control yourself. Hauwezi control vile vitu unafanya. Saa zingine unapanga kufanya kazi, umepanga kufanya kitu fulani na unajipata haujafanya, na hauwezi explainia mtu ni kitu gani kimekufanya usifanye hiyo kitu, na hauwezi explainia mtu ni kitu gani kimekufanya uchelewe. Mpango fulani na mtu, ama hata mlikuwa mmepanga kufanya kitu fulani ya maana, lakini wewe unachelewa na hakuna kitu yote unafanya, uko hapo tu umekaa na unajipata umechelewa, kila kitu hauna mpango. Watu wengi wanafika hiyo kiwango, wanakuwa umefika ile wakati hauwezi jicontrol, hauna mpango, hauna kitu yoyote, unapanga kitu hata wewe hauwezi fanya, you can't do anything for yourself. Ukishaona umefika hiyo kiwango, ujue hata wewe umeanza kuingia ile level ya wale watu wanaitwa wanaume wapumbafu, ama wale watu wapumbafu, wale watu hawana maana, wale watu hawana kesho, wale watu hawana mpango wa maisha, wale watu hakuna kitu yoyote wanapanga kuachieve kwa hii maisha. Umefika ile kiwango, unasema mimi sasa saa hii nataka ni focus na maisha yangu, nataka ni focus na kazi zangu. Na ni ukweli uko na hiyo mpango wa kufocus na maisha yako, na uko na huo mpango wa kufanya hizo vitu na uzifanye vizuri, lakini unajipata sometimes, most of your time uko kwa zile vitu zingine hazifai. Wewe uko hapo umepanga, lakini ile mipango umepanga si ile unafanya vitu zingine, hata saa zingine hauko kwa umepangia. Unaona vitu hata zinapita hapo na haziko kwa mpango
wako, unaanza kuangalia vitu zingine, unaanza kufanya vitu zingine hazifai, vitu zenye haujapangia, hakuna kitu yoyote. Unajipata most of your hours kwa siku yako ile umepanga, instead of kufanya kazi na ufanye kazi na ufocus na kazi yako, unajipata wewe most of your time unafanya zile vitu, unakimbia na zile vitu za kukufurahisha, hizo vitu za furaha. Wewe uko hapo tu umepanga kazi zako, umepanga kufanya kitu kingine juu kuna mpango, kuna mahali unataka kufika, lakini wewe unajipata uko kwa vitu zingine za furaha. Wewe ni mtu tu wa kukimbia na maraha, unaenda kujifurahisha, unaanza kufanya vitu zingine. Unapata mwanaume ni mwanaume tu wa wasichana, unapata mwanaume ni mwanaume wa pombe, unapata mwanaume ni mwanaume wa sigara, ni wa kuvuta sigara. Wale watu unatembea na wale watu hawana mpango, wale watu hakuna mahali watakufikisha, wale watu unajipata wewe hakuna kitu yote ya maana mnaongea. Ni wale watu mko hapo ni kupanga tu furaha, mnapanga ni wasichana gani tutarara nao hii weekend. Unapata wale watu mnaongea ni watu tu mnaongelea weekend. Mkiongea hiyo weekend mnapana ni wasichana gani, ni kilabu gani tutaenda, tutajifurahisha nini. Wewe uko hapo tu, hakuna kitu yoyote. Zile vitu zote za maana ulikuwa umepanga za kufanya kazi, ndio ufanye kazi, ukuwe na bidii, ufike mbali. Hizo vitu zote umeachana nazo, uko na vitu tu, umefocus tu na furaha zako. Ujue ukiwa kwa hiyo kiwango, ujue kesho hakuna mahali unaenda, utajipata mahali pabaya sana. Na ujue hizo vitu zinaanza polepole. Wewe uko hapo tu unajua mimi maisha yangu ni mimi naipanga, ni mimi najikontrol na control kila kitu, ni mimi najipangia mipango yako. Wewe unaona kama hiyo mipango unajipangia kila kitu, na zile vitu umeanza kuingia polepole, unaona hakuna mahali unaweza enda. Unajua mimi hata ikiwa ni hii pombe na kunywa, najua vile na kunywa tudogo, na inaanza uko home. Wewe unajua uko na kazi, uko na simu, unaanza kuscroll, sijui unaochi nini kwa YouTube, unaochi nini kwa TikTok, na uko na kazi unajua unafaa kwenda kufanya. Lakini wewe unaona acha tu niongezee saa moja, hata tu niongezee 2 minutes, hata niongezee 3 minutes. Wewe uko hapo unaona hata ukiongeza hizo 3 minutes, ukiongeza hizo 5 minutes, hakuna shida, utaenda kupata kazi. Lakini to the end of the day unajipata hiyo siku imeisha, hakuna kitu yote umefanya, hakuna kazi yoyote, hakuna kitu yote umeachieve. Hata zile ulikuwa umepangia kufanya, umeenda kazi late, hakuna kitu umefanya, hakuna kitu yoyote. Na unaona mimi naweza control kila kitu, nita control kitu yangu, nita control maisha yangu, mimi naona niko sawa. Lakini kesho utajipata wewe umeingia mahali hauwezi jitoa. Unajipata sasa you are colonized with some things even you don't understand. Unajipata mahali pabaya, unajipata kwa ile shimo hata wewe hauwezi amini. Na ikianza polepole inaanza, unasema acha tu nivute haka kadogo. Umeona wanafiki zako wako hapo wanavuta, na wewe hakuwa unavuta, unasema acha nivute, acha tu nichukue hao wachana niende na rare, hata unilale na unajua hizi vitu hata sizipendi, najua nitaacha. Kapombe unasema acha tu nikunywe haka kapombe kadogo, unajua mimi sipendi pombe, nitaacha hii pombe, najua sitafika mbali. Sasa unajipata wewe uko mahali umeanza polepole, lakini hiyo gereza umejiweka ndani ya gereza, ile gereza wewe hautaweza kujitoa, na umejiweka polepole. Hauwezi amini kama wewe ukienda hauendi kama ukiona kama. Na ujue hapo tunaongelea mwanaume. Unajipata umeanza na wachana, unaona tusichana hapo nje, wachana wanatembea, na uko na bibi, uko na watoto, lakini unaona wachana hapo nje wanatembea, unasema acha tu niende na nilale na huyu mmoja, hata si pesa mingi nitampea pesa kidogo. Wewe unaona hata sipendi hizi vitu, niko na bibi, mimi najua sitaendelea hizi tabia. Lakini unajipata wewe umejiweka kwa ile gereza, hata kujitoa wewe haitakuwa rahisi. Sasa utajipata ile mahali hizo vitu umeshindwa kujitoa hapo, na unaona hii life ninaishi si ile life mimi nataka, si ile life mimi nilikuwa nataka. Na unaanza sasa kufikiria, unaanza kupanga vile utaacha hizo vitu, na unajipata ushaingia ile mahali kujitoa si rahisi. Unajipata ushafika ndani, unafikiria, unapanga kutoka, na kutoka haikui rahisi. Lakini acha nikwambie, ile ikifika ile wakati unaona kama mipango yako na ile mindset yako unaanza kuireplace na zile vitu zingine za kukufurahisha, zile vitu zingine zinafurahisha mwili. Utajipata sasa ile discipline ulikuwa nayo unaanza kuireplace na vitu zingine za kufurahisha mwili. Unafurahisha tu mwili yako, lakini ile mwili unaifurahisha, lakini umeacha discipline, umeanza kuingia vitu zingine. Utajipata mahali pabaya sana, na ujue maisha yako ishapotea na ishaharibika juu wewe umechukua zile vitu zako za maana, ile wakati yako, ile time yako ya kazi, ile time yako ya kufanya kazi ndio ufike mbali uachieve ndoto zako, umeireplace na zile vitu zingine, unaireplace na vitu zingine hawezi elewa.
utajipata sasa ulikuwa unafanya kazi, unafanya vitu za maana sana na unataka kuachieve ndoto zako, lakini unajua kuna zile vitu watu tunapenda kusema, unaanza kusema hii kazi si nitafanya kesho. Hata ule mtu alianza kazi, hata ule mtu alidiscover hizi kazi alikufa na hajamaliza. Hata mimi si niko hapa, si nitafanya. So wewe unasema niko hapa nitafanya, lakini ile miaka yako haingoji, muda unapotea, na muda ukipotea haurudi. Leo uko 25 ama uko that, uko na miaka 25, uko na miaka 29, kesho utajipata uko that something, uko 40, na zile vitu unasema unashindwa kusema tuko na kesho, si tutafanya. Siku nyingine utajipata uko 60, unaanza kuregret sasa ile time yako ulipoteza, ile time yako ulikuwa nayo ya kufanya ile kazi na hukufanya. Juu ukishakuwa hivyo, your mind ushaitrain sasa kuwa a slave ya hizo vitu zinakufurahisha. So ukiwa hivyo, nataka nikwambie, ukiwa ni mwanaume uko hivyo ama mtu mwingine uko hivyo, wewe hautawahi jenga, hautawahi achieve zile plan uko nazo. Hata zile vitu ulikuwa umepanga kwa maisha utaachieve, hautaachieve. Juu saa zingine umepanga kufanya kitu fulani na pesa uko nayo, lakini ile unaenda na haribu. Leo umeenda umeingia kwa pombe, leo nyingine umeenda umepewa wasichana, leo nyingine sijui umeenda umelala club, unaenda club weekend yote, unaenda Friday na kuja Sunday. Zile pesa ulikuwa umepangia uende ufanye kile kitu, uinvest zile pesa mahali zikuletee kitu ya maana, zikuletee faida. Unajipata wewe umeanza kuziharibu kidogo. This weekend umekula hizi, next weekend umekula hizi. Sasa ile pesa yote ulikuwa umepangia ile mipango, unajipata umeachana nayo, umeikula, umeimaliza kabisa. Hakuna kitu utaachieve kwa maisha. Na ujue hakuna mahali utafika, hakuna kitu yote utaachieve ukiwa uko hiyo wakati wewe uko hapo tu unafurahishwa na zile vitu zimekucolonize. Wewe uko na hizo vitu zimekucolonize, ndio zinakuguide, ndio zinakuelekeza kila mahali, kila kitu unafanya kulingana na furaha yako. Hapo hakuna mahali unajua kitambo fike mahali kitaachieve some things. Kuna vitu zingine unafaa ujinyime, kuna mahali unafaa unajifinya leo ndio kesho ukuwe na ile maisha mzuri. Lakini ukiwa ni ule mtu uko hapo tu, uko a slave ya zile vitu zimekucolonize, uko slave ya vile vitu zinakuguide. Wewe uko na vile vitu za furaha zako, zile za kujifurahisha, za kufurahisha mwili yako, na inakufurahisha today, lakini kesho inakukura, hauwezi jua. Ujue hapo hakuna mahali unaenda. Ukiwa ni mwanamume uko hivyo, hakuna mahali yote utapeleka, hata hiyo ndoa yako, wale watoto wako, hata huyo bibi wako, wale watoto wako umezaa, ujue hakuna kesho ya hao watoto. Na ujue kwa nini wanaume wengi hapo nje, unapata wanaume wengi wameitwa mapumbafu, wengine wameita umbwa, wengine wamedharauliwa hapo. Ujue si kitu kingine, kitu shida tu iko nayo. Wengine wanaanza kusema sijui ni dunia iko hivi. Si dunia mbaya, si hii hali ni mbaya, ni juu wanaume wengi wako na hiyo makosa, hawawezi kujicontrol themselves. Si wale watu wanajicontrol, si wale watu wanajipangia maisha. Wako hapo tu, anakontroliwa, anagaidiwa na vitu zingine. Ile mind yake inampeleka, inamuonyesha vitu zingine zenye hazifai, zenye hakukuwa amepangia. Ndio maana unaona wanaume wengi wako hapo hawana pesa, wengi wamekosa pesa juu ile time yake ya kufocus na kazi, afanye kazi, atafute pesa, anaipoteza kwa vitu zingine za kujifurahisha. Sasa atajipata hiyo wakati anajipata mahali hata zile za kujifurahisha hawezi jifurahisha juu hakutafuta pesa. Ameachana na kazi, anaona wewe ile time yake mingi anaitumia kujifurahisha, kufanya vitu zingine, hata zingine hawezi elewa. Lakini sasa ule mwanaume mzuri ako na ndoto, anafanya vitu tofauti na hizo vitu. Hiyo time yako wewe unapoteza ukienda kujifurahisha, unajifurahisha na watu. Wewe ni kujasa kupoteza pesa zako ukitumia vitu zingine hazifai. Yeye anatumia pesa zake akiinvest, yeye anatumia pesa zake akijenga kesho yake. Unapata watu wengine hawezi jicontrol hata zile vita na watch. Ukienda hata kwa simu yake, ukienda hata akiongea, ni yule mtu unapata ni mwanaume, ni watu wazima, hata wakiwa ni wamama. Unajua hao wamama na wasichana wakisikia sasa nikiongelea wanaume, msiende mbali juu saa zingine hizi vitu zinawaangalia, na saa zingine mimi nataka mkue hapo karibu munichungie hawa wanaume. Unapata mwanaume mzima wako hapo, ukipata zile vitu wanaongea tu watu, hawawezi control, they can't control even what they say, they can't control even what they talk. Wanaongea watu, wanaanza wanafika mahali wanaanza kuulizana, ati umeona ile video ya mtu fulani, umeona hii na hii. Instead of
wachukue time waanze kuongea zile vitu za maana ziko na mahali zitawafikisha. Wanaanza kuongea zile vitu zingine hata uwezi elewa, wanaongea vitu za hazina maana. Wako hapo wamekaa mahali wanaanza kuongea watu, na wale wanaume wazima, wale wanaume wazuri hawawezi poteza time ya kuongea watu. Wakiwa mahali wako hapo wakiongea zile vitu za maana, zile vitu ziko na mahali zitawafikisha, wakiongelea about their future, wakiongelea about their tomorrow, wakiongelea vile wanaweza tengeneza pesa, watunze vizuri familia zao. Lakini hao wanaume wajinga wao wako hapo tu wanaongea zile vitu hata hawezi elewa, hawezi sikia. Na kitu kingine kubwa hapo sana ni ile unafaa kucontrol wale watu unakaa na wao, wale marafiki uko nao. Juu wewe unakaa na wale watu hakuna mahali wanakufikisha, hakuna advice wanakupea, hakuna kitu yote wanakupea. Unakaa tu na wao, mnaongea zile vitu hazina maana. Na ile wakati na ule mwanaume mzuri, ule mwanaume kuna target, ule mwanaume kuna vitu anataka kuachieve, ule mwanaume kuna mindset mzuri, yeye anafanya vitu tofauti na hizo. Hiyo wakati unapoteza ukiongea na watu wengine vitu zenye hazifai, mnaongea kunywa mabangi, mnaongea kunywa masigara, mnaongea pombe, mnaongea wasichana, mko hapo tu ni tusichana tu, mnapanga wasichana wa weekend. Hao watu wako hapo wakipanga vile watafanya, watatengeneza maisha yao, ndio maisha yao ikuwe mzuri, watunze their families, watunze watoto wao wasome vizuri, wafanye kila kitu. Na ujue mwanamume mzuri yeye ana prefer zile vitu zinampea amani na ziko na mahali zitamfikisha. Yeye mwanaume mzuri anachagua zile vitu zinampea amani kuliko zile vitu zinamfurahisha. Unajua hata hizo vitu zinakufurahisha saa zingine si vitu zinakupea amani. Hauna amani juu uko na hiyo furaha hiyo usiku moja, umelala na wasichana 3, umekunywa pombe, umelewa, umeanguka. Mwanaume mzuri yeye anachagua zile vitu zinampea amani, anakaa amani kuliko zile vitu zinampea furaha. Na hiyo furaha, after hiyo furaha unakuja kuregret, ukianza kusema sijui nimefanya nini, hizi vitu nimefanya, vile nilikuwa naanguka, kama kukiwa kuna mtu ameniona, kama mtu fulani akiwa ameniona. Lakini ule mwanaume mzuri yeye anachagua zile vitu zinampea amani kuliko zile vitu zinampea furaha, zinamfurahisha. Now after kusikia hizi vitu zote, uanze kujiuliza hii swali wewe yourself. Hivi vitu zote unafanya, hiyo lifestyle uko nayo, hiyo maisha yako, ni wewe una control kila kitu ama we unakontroliwa na hizo vitu, hizo tabia zako, hiyo mipango yako, kila kitu unafanya ni we una control? You are the one to control them, ama ni wewe unakontroliwa? Hizo vitu ndio zinakuguide, unagaidiwa na tabia zako, unagaidiwa na mafikira zako. Hakuna kitu yako yoyote we una control ati mimi nafanya hii, ama ni we una control kila kitu ama unakontroliwa? Hiyo ni swali ya kujiuliza. Hii wakati this time sasa unasikia hii kitu, ndio hii ni wakati wa kujiuliza hiyo swali. Juu inasemekana hata watu wanasema huyo mwanaume hazi control yourself, anakontroliwa, anagaidiwa na ile kitu yoyote imekuja, ile kitu yote makutana nayo, sana sana ikiwa ni kitu iko related na zile furaha zake, ndio utapata huyo mtu. Lakini hata yeye akiwa amekaa mahali, unajua wanaulizwa, anajifanya anasema wewe ni mimi na control kila kitu, mimi najua vile napanga vitu zangu. Lakini huyo mtu hata yeye anajua kwa roho yake na ukweli, anajua kama si yeye, anajua kuna vitu zingine akikutana nazo haezi simama, anajua kuna vitu zingine zikikuja haezi survive, anajua kuna vitu zingine zinamcontrol. Lakini akiulizwa anasema mimi najua control maisha yangu, sinakuwa nimetengeneza pesa, nakuwa nimefanya kila kitu, pesa nimetengeneza, pesa iko na ni mimi natengeneza. Lakini hata yeye rohoni mwake anajua vizuri kama si yeye, kuna vitu zingine zinamcontrol, kuna vitu zingine zinamcontrol. Hata yeye alishindwa kujitoa kwa hiyo gereza. Kitu kingine sasa, tukienda sana tuende haraka ndio hii video isikuwe ndefu. Immediately utaona kama huyo mtu ameanza kuwa ule mwanaume anaitwa mwanaume umbwa, anaitwa ule mwanaume pumbafu, ule mwanaume mvivu. Ukiona hii kitu, najua watu wengi wetu kama sahihi washajiona mahali wako. Ukiona ni ule mtu anajifanya yeye anajua kila kitu, yeye ako hapo anajiona yeye anajua kila kitu, akiwa naongea na watu wengine hataki kusikiza watu wengine wakiongea, hataki kusikia watu wengine, yeye anaona kila mahali ni yeye. Hata akiwa kwa mkutano fulani haezi acha hata mtu mwingine aongee, haezi muacha, ni lazima atamcut short aongee. Hata mtu akikuja na idea fulani, yeye anaanza kuongea haraka, anaona ni yeye, kila kitu anaona ni yeye, ako na maono mzuri, ako na idea mzuri.
Ukishafika hiyo kiwango, ukishajiona wewe uko hapo, ujue hapo wewe umeanguka na umeanguka kabisa. Juu mwanaume mzuri, ule mwanaume mzuri akona target. Ni ule mwanaume ananyamaza, anasikiza watu wengine wakiongea. Juu mtu kusoma ama kulana ni ile wakati mtu anasikiza watu wakiongea, si ukiongea wewe. Lakini ile wakati watu wakiongea ndio mtu analana. Sasa wewe ukijiona uko ile mahali hautaki kusikiza mtu mwingine, hata watu wengine wakiongea, ama hata mkiongea kitu, hata kile kitu hajui, anajifanya yeye ni kama anajua. Akishafanya makosa ama aseme kitu na hiyo kitu si mzuri ama hiyo kitu si correct, yeye anajaribu kudefend vitu zake. Anajua kwa roho yake, anajua vizuri kama hako right, lakini atajaribu kudefend zile vitu amefanya. Hata akiwa ni makosa yake, atajaribu kuyadefend, ajaribu kusimamia na kuongelea hiyo makosa yake. Juu yeye hataki kuonekana kama hajui, anataka kuonekana kama kila kitu ni yeye anajua. Lakini huyo mjinga wewe, instead of learning, yeye anajifanya mimi najua kila kitu, na anajua kila kitu, na anahakikisha kama amedefend kama yeye anajua kila kitu. Leo nimependa nimalizie hapa, lakini nataka nikuulize, after hearing all this, umejipata wapi? Ama ni wapi umeona rafiki yako? Kama kukiwa kuna mahali umejipata ama umeona hata wewe umeanza kuingia hiyo, then jaribu kuchange ndio maisha yako ibadilike. Na kukiwa kuna mtu ama ni rafiki yako umeona, jaribu umuelezee na umadvise na umtumie hii video ndio asikie. Tutaendelea kuongelea hii maneno, tukutane kwa kipindi kingine. Peace and love.